میرا وعدہ ہی انہوں دا پہلی تقریر دا سی، میں لیٹ ہو گیا اتنے عالم چوک ٹریفک کی بڑی جام سی، تو میں کوشش کرانگا کہ 11 بجے تک میں گفتگو کرنی ہے۔ اللہ سب دا آنا قبول فرمایا۔ عرض کرنا چاہ رہے جب میں اشارہ کرا درود پاک دی آواز آوے، مل کے پیار نہ پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسلمان بھائیوں، اینی پیاری مسجد رانا فرمان صاحب اور حضرت علامہ قاری صاحب مسجد امام صاحب خطیب صاحب اور مسجد انتظامیہ میں مبارک بات پیش کرنا میں سلوٹ مارنا ہے کہ تسی اللہ جاندہ ہے اینی سونی مسجد سے سلم کرائی ٹیلہ لگائیے دروازے لگائے نہیں۔ میں دعا کرنا مالک جنہ لوگاں نے چنگا مشورہ بھی دیتا نجات دا ذریعہ بنا دے، کیونکہ تعاونوا علی البر والتقوی نیکی دے کم چ تعاون کرن والا بھی اللہ پاک پرہیزگاراں دی صفاں چ لکھ دے۔ تو میں دعا کرنا ہے جنہ دوستاں نے جگہ دیتی، جن نے اے لفظ کیا کہ کاش ساڈے پنڈ چ مسجد بن جائے، اللہ اس دی کاش دے بدلے ہی اس نو جناب جی جنت عطا فرمائے۔ نا کئی بابے وچ ہوندے نے، تہاڈا نام کی سی؟ راشد صاحب، لاما صاحب، میں دیکھے ہیں کہ بھائی جتنے لوگ نے انہاں دی پہلی کوشش ہوندی ہے ساڈے پنڈ چ مسجد بنے، اور ویرو کسے مسلک دی مسجد بنے تے ڈکیا نہ کرو، بلکہ لنگو نا کہ تم اٹ پھڑ کے تے رکھ دیا کرو۔ قیامت نو جدو پہاڑ بن کے اٹ ملنی ہے نا، پہاڑ بن کے تے پھر تم آکھنا ہو میں دو ہی رکھ دیں کہ پہاڑ اے او اٹ جڑی میں اوتھوں ہی پھڑ کے مستری نو کیا سی کیا کر تے کئیاں بندیاں دا اعلان قیامت نو ہونا ہے، ہاں بھئی ڈاکو ادھر سائڈ تے ہو جو، او بدماشو سائڈ تے ہو جو۔ ہاں اللہ کریم فرمان گے بھئی تیرا کی گناہ ہے؟ وہ کہے گا مالک، کوئی کہے گا میں نالی ڈکی، کوئی کہے گا میں واٹ ڈکی، کوئی کہے گا میں کھالا بناؤں تو ڈکیا، کوئی کہے گا میں کسی دی گڈی ڈکی، کوئی کہے گا میں فلانے ڈکیا، کوئی کہے گا میں فلانے دی عزت نہ دشمنی کیتی، کوئی گا فلانا۔ تے جیڑا مسجد ڈکن والا ہونا وہ ٹھلا جا منہ کر کے اکھاں شرمندگی والیاں نیویاں کر کے اللہ نو کہے گا میں تیرا کار بنن تو ڈکیا سی۔ ہن تے مولویاں مگر لگ کے اسی ڈنڈے پھڑ کے ڈک دینے نا ایک دوجے دی مسجد۔ میرا دادا بشتی اللہ نو جنت دے، اللہ پاک وہ دی قبر رحمت نال نبی نور فرمائے۔ امرتسر تو آئے تے مینوں گل سناونی، کہندے سکھ سانو کہندے ہوندے سی، سردار دوست ہوندے سی انہاں دے بیلی، کہندے نے انہاں سانو جگہ دتی کہ ایتھے اپنی مسجد بنا لو۔ سکھ ہو کے تے انہاں نے کہا مسجد بنا لو، تے اسی مسلمان ہو کے ایک دوجے دی مسجد وال گھور کے ویکھ دے۔ اللہ جاندا ٹوٹیاں نہیں لنگ دے۔ میں کئیاں پنڈاں تقریراں کرن گیا ہے، مینوں اوتھے بندیاں نے کہا سو رب دی اسی کدی ایس مسیتے ہی نہیں وڑے، اج وڑے ہیں تن تقریر سننا ہے، خدا دا نا جے اے لفظ ختم کر دو۔ مینوں ہنے کو آکے اس مسیتے جا کے آؤ تقریر کرنی، میں ہنے تہاڈے نال چلن لئی تیار۔ اپنے ذہن بدلو، مولوی تے اج تقریر کر کے چلے جانا اگلے پنڈ، تساں ایتھے رہنا۔ مولوی تانوں کہہ دے بھی مسیت نہیں بنن دینی، اللہ نہ کرے اگلے دن تینوں موت آ جاوے تے قیامت نو کی جواب دے گا کہ میں تیرا گھر ڈک کے آیا۔ ساڈے نبی نے تے عیسائیاں دے گرجے دی بھی حفاظت کیتی ہے مدینے چ، فرمایا جڑا اینوں انگل لائے اینج ہی جویں میری عزت والی انگل کیتی ہے، امان دتی سی نا مصطفیٰ۔ تو میرے بھائیو اج کنے بندے وعدہ کر دے اسی پنڈ دیاں ساریاں مسجداں دا احترام کران گے انشاءاللہ، کرو گے نا انشاءاللہ؟ نہ ایڈیاں وڈیاں دیواراں کھڑیاں کرو، اکو پنڈ چ رہنا، اکو ملک چ رہنا،
इक्को साडा कलमा, बल्कि ये क्या करो कि भाई कोई मुसलमान आखे ना किहड़ा मुसलमान चंगा है, तो क्या जे सिखां ईसाइयां यहूदियां नब जी हिंदुआं नालों गैर मजहब दे जिन्ने लोग उन्हां सारे मुसलमान चंगे। बस कलमे की गल रखिया। जो तेरे कोल आउणगे मस्जिद च आउणगे आपे माहौल वेख के काम सीधा हुंदा जाए। ते असी आए भी कढ़न लग पे ने, वो तू 4 नमाज़ां पढ़ियां तो 5वीं तो नहीं आया, वो जी मेरे को नहीं पढ़ी गई, तेरियां 4 ही नहीं हुई, वो आंदा आके भी नहीं हुई, गां आउणा ही नहीं। लै बेड़ा बहाल हुआ नहीं, गल सच्ची। क्यों जी इंज हो रहा कि नहीं हो रहा? तुसी अल्लाह जानदा जे लोकां दी नज़र च एक बंदे ने 4 नेकियां कीतियां ना ते 5वीं उन्हें कोई बुराई कर ली, इन्हां 4 ही मुकातियां। जे अल्लाह इंज करीम इंज दे हुंदे ना ते एक बंदा भी जन्नत दोज़ख च नहीं जाना, एक बंदा जन्नत च नहीं जाना। अल्लाह ने कहना जनती इधर नु वाजो दोज़ख वाले जन्नत नहीं। अल्लाह इंसाफ करदा, अल्लाह जुल्म नहीं करदा। अल्लाह बंदे दियां नेकियां लैदा तोलेगा गुनाह। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह कहंदा मैं जर्रा बराबर नेकी दी जज़ा देनी ते जर्रा बराबर बुराई दी सज़ा देनी है। अज किन्ने बैठे जे अल्लाह करीम ते जनाब बुराई वेख के नेकी खत्म नहीं करदा। असी खड़ाए दा ना है रवायत दा, रवायत ते बंदा जाना मैंने तो बड़े गर्क हो गए। बोलो रवायत का ना हो जाना तो खड़ाए का ना ही कोई नहीं होना। अज किन्ने बंदे वादा करते हो असी किसी की एक खामी वेख के उहदियां सारियां नेकियां खत्म नहीं करा इतने घड़ी किसी का फोन ना चुकीए तो वह नंबर ही ब्लैक लिस्ट ला दिंदा। अगले दिन वह मिलता यार तू मैनू गल बोलता नहीं, वो छड़ परा कल तू मेरा फोन नहीं सुनिया, मैं तेरे नाल कलाम ही नहीं करनी। एक फोन कॉल तो असी अपने दोस्त छड्डी आने। क्यों जी इन्ने उलमाए कराम बैठे मेहमान, ये हो रहा इंज कि नहीं हो रहा? यार इन्नी साडे च बर्दाश्त नहीं रह गई कि असी एक जेड़े पिंडां दे लोग पहले हुंदे सी ना, वो अपने मर लग्या पुत्रां नूं आंदे सी पुत फलाने घर दी साडे नाल नेकी है, अगर कोई उन्हां कोल ज़्यादती होवे ते नेकी वल वेख के उन्हां नूं माफ़ करना जी, उन्हां नाल लड़ाई नहीं जे करनी। पहले लोग असला नाल जे नेकी करिए ते ओ नस्ला तक नहीं भुलदे, बेनस्ला नेकी करिए ते ओ पुठियां चाला चल दे। असला नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक ते बेनस्लां नाल नेकी करिए पुठियां चालां चल दे। मेरे भाइयों अज पूरे पाकिस्तान च 80 मुसलमान एक दूसरे की नेकी याद रखन लग पिए ना, ते कसमें कोई लड़ाई ना हो। कोई ना कोई तो नेकी हुंदी है ना किसी ना किसी। सज्जा खब्बे नूं धोंदा है ते खब्बा सज्जे नूं धोंदा। क्यों भी आ सज्जे की नेकी है खब्बे नाल, एदी मैल कौन लाउंदा? सज्जा। ते आ सज्जे की मैल कौन लाउंदा? ते जे सज्जा आके तू गंद धोना है ते मेरी शान में रोटी खाना है ते मेरे हथ क्यामत नूं मालनामा आना है, ते खब्बिया तू ते शाही कोई नहीं, ते जे पंड चुकन लग्या खब्बा वेर जे। नहीं गल सच्ची है। क्यों जी हीरा साहब जिन्हें बैठे हजरत साहब जे एक हाथी बजुर्गो वेर जे ते क्यों जी राणा साहब ते कोई पंड चुक सकता? नहीं चुक सकता। यही ताड़ी मिसाल चलिया जिद छाइयां होंदियां उहदे च कमियां भी होंदियां। ते जदों अल्लाह मालक हो के बंदे दियां छाइयां ते बुराइयां रलाउंदा नहीं ते तुसी इंसान हो के एक दूजे दियां नेकियां 20 साल मौलवी नमाज पढ़ावे ना, जो उन्होंने मसीतों कढ़ना इन्होंने शैतान बना के कढ़ना, वो खिलाफ आखणगे तेनू पता ही नहीं ये बड़ा बेईमान ही। वो चलिया 20 साल उन्हें तेरे जनाजे पढ़ाए ने, 20 साल उन्हें नमाजा पढ़ाइया निकाह पढ़ाए, तेन वो कोई नेकी आ गई। नस्ल पढ़ाई एक लड़ी। ते मेरे भाइयों हाथ जुड़े जे मेरे, हर बंदे दी छाई वेख्या करो, बुराई ना वेख्या करो। हाँ
تے جیڑا سمجھو کسی دی برائی سٹیج تے بیان کردا ہے نا سمجھو یہ دل چ حسد دی اگ بلدی پئی ہے تے دعا کریا کرو وچ ہی بہ کے اللہ مینوں یہ شر تو محفوظ رکھی اسی سنن چ راضی نہیں اے سنائی جاوے جو مرضی ہے وچ بہ کے بری ہو جایا کرو ہاں حضور نے فرمایا کرن والا تے سنن والا اکو صف چ لکھے جانے تھی کنے بندے آئی وعدہ کر دے اسی چھائی سنا کریں گے جے کو برائی کر ساڑھے اتنے سگو بہا کے کہیں دے میں کمے لگا سا گل ویچ رہ گئی شروع کر وہ دی سنی جان گے فلانا کس رہا ہے فلانا کس رہا ہے کیوں جی انج ہو رہا کہ میں کوئی بھی موضوع ہوئے نا 5-10 منٹ میں معاشرے تے لانا ہونا ہے تاکہ اصلاح معاشرہ پوری دنیا تے لوگاں نو اے نبی جائے کہ پاکستان دے لوگاں دے معیار زندگی بہت اپ ہو چکے ہیں میرے بھائیو معاشرے دے اندر ایک تبدیلی آئے تاڑی سوچ میرے بچوں جتنے بیٹھے ہو نوجوان قسمیں تسی لوگ جے اے ملک چ تبدیلی لے آندی ہے نوجوانوں دا بڑا وچ کردار ہے تے خدا واسطے نوجوانوں ایڑیاں میں گلاں تانوں دسیاں کاش کتے تسی نوجوان اپنے بیلیاں چے گلاں ٹرانسفر کرن لگ پو تے مینوں امید ہے کہ پورے چائے والے چ انقلاب آ سکتا ہے جی میں کٹنگ وکھاؤندے جے نا ایک دوجے نوں کہ میں فلانے کولوں انج دا کھوتا ویکھیا سی تے اونے منیا سی تے میں وی انج دی منائی ایویں کٹنگ وکھاؤندے نا ایویں گلاں وی دسیا کرو میرے بچوں اسلام دی تھوڑی تبلیغ کر لو میاں صاحب فرماندے نے پورا بندہ میں لبن ٹریا تے مینوں برا لبا نہ کوئی جد میں اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی جدو انسان اپنے اندر جھانکدا ہے انہوں کوئی برا نظر انہوں کوئی برا نظر نہیں آتا میرے بھائیو اپنے اندر جھانکیا کرو میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھوا لو میرے